Et le secrétaire général. Madame Ouattazana Olhad. Afiwa. Yasmina. Beaucoup de photos. C'est bon. Ok. Sinon, les photos vont prendre. Chez Ata, de faire direct Passe. Especially marhaba wikao mfalume, especially marhaba wikao mfalume leo al-Imam Azali Athman anbidhamana ya ushashi wa miezi 10 harma ministera kanimbaye vili transport aérien et maritime artisanat nai tourisme anbidhamana zote zivingi leo vana silagwa de tourisme et artisanat parce que soigna i passation ta domini choix et tourisme et artisanat wakati mbaye tompara leo sijombe tourisme ini de ngudzo ya development ya yansi sur de yatu tourisme de atenda artisanat indeli dzina lindeli vao la insi abo vamana zinir sivingi topara leo zoza hijiri harma tourisme de zin ya handa sijuamba i tourisme en 2012 ilua yako hensi tourisme ihensi shiwa abo bande lua hensi wa wabo ituanziani msingi ode msingi mlibwa harma sijuamba harma daula tongo muhimu de manzishi zi text wabo harma zi text de ilua ihensi shiha zabaki babo watu duasile joken sore zipanga zirengeleza bandelo arensi shia rijar fanya shonshongola rivalide i plan d'action et développement et tourisme ya Comore de ponge handa randa mbio tarefa rifanya séminaire na ma consultant internationaux na pia wantu ile komanoa intervenir harma tourisme direct ou indirect fanya seminaire nubovu yo buka na mtu wa mwenzi waka babo rifanya irezo fanya shiha mkonswabili ikao udhamana wa tourisme en Afrique mabweni mseshedoz akavani ha ajatukuzei barnamajio vani halin retianziani rakati ya watu warfanye mtola de ikodi itsovinge tourisme yatu harmains zode zandani razifanya zozo zandani beina na mwenze ngono atongo zafanyisha ntongo ndubavu ntongo tukufu ngokao harma daula harma mahmili miraru wanadamu pia tsoyona ne dunia pia tsoyona
kusinywa projet ya hotel kautofanyisha numbashiwa na watu warongolwa maitalien Andrea na Matteo wode watu watendea projet kao mane ito créer emplois à para 1000 emplois bahanda shiro bahar ma tourisme wazi créer si wazi emploi direct wana zi emploi intermédiaire wana zi créer bahanda zizo yo projet ikao tibosha marohaba timboshila marohaba mfalume alimamu hazalimana mtavinga watu wao tana ngisa limonyonu waleka ka ministre monsieur le ministre amakati unanomewa watu wao wanhiri harma masuliano watsehe mojorongo Andrea atseheta kashida nambia tanto aone vorjua mane faciliter projet va wengi anzia wai projet ikao yo de projet nruboavu harma daula le projet ya armada yo groupe ikao warenge siti ya Mitsamihuli wasijofanya un grand complexe hôtelier kama niyo yefanyishia fikirimba ikomori onsipia oilawa harmatambu amwatie zamwenze reparticiper harma réunion annuelle à Madrid, Espagne, ikao mkansiwo ukao tsanganyisa pia ma ministri wa ulemengu wa tourisme jo manei siège ya tourisme OMT siège ya de Madrid avoir participé harma monano para mavuna mengoma mavuna amun permettre ni vuterani wakati rafanyi izi 4 jours za séance za komba o secrétaire général wa OMT wafanya déjeuner afanya déjeuner ari invité pia ma participant ma ministre na ma chef de délégation para une centaine kawao katwe déjeuner secrétaire général wa eu jo féliciter wantu a remercier ma shuli vous avez la fête wantu wali beti te permettre excluir si himi si dévier les protocoles zi procédures et protocoles si himi tirenge mrongo wantu wengi ikawa kajiviwa be makatina renga mrongo no pakua wajibu après akaoblige agent be micro secrétaire général tuomba na mumbe micro mana harma de vergene ka mrongo aboti dai tuambia mbasi une famille de Lovan na wasi Komoro kapta mpejua kila mtu mzisomba Komoro lihari asifu watu ambia mbasi famille na wasi mwana huisa zaliwa sile rangia huisa rangia en 2017 rangia en octobre 2017 marhaba madame rangia wabo lazima urjiliona lazima wasi au contraire tu apporter attention à tout agora tumeya rangule urjiliona wan permette anbiti na 5 minutes akubala ngbi 5 minutes tsirongo tongo lazimia mbili timimba kakila harba événement ya tourisme ito hijiro le mengumban rigil hwana wabu waye araccordé ya 3 minutes za vidéo marhaba monsieur Rachid andi so préparer tsale tsokoma warkubali ntongo ya handa ya biliti mimba ila zbwanaje adire Komoro awana mbia 2019 ya chargé be 2020 atusana na hembeshe dia officiellement timbeshe dia be hembeshe dia officiellement atovira atusha Komoro ato programme timi ambane arrivé une équipe ya expertise wa joueur toilier namna troshindao relancer tourisme ya
wahimi arenge mrongo aboshia marhaba arangwa ne komori ranguleo murso moto wabo ranguleo kula waika harme dejene watoto wa mirongo ya mtu 10 wa 7 10 watu warongwe koza watu upload hiyo anecdote wabo harma zi evenements zijao de muhimu de assemblée générale ikotoka Moscou. Haruma assemblée générale yo wabona tumia ma technicien wamshangilia son excellence wazir ranguleo mwandiso prepare kama esizeta rajaka ambita tumia ranguleo mwandiso prepare evenement ile mana excellence lazima keba ile rahenda ikomori ijiluhana ikomori parezongo ikomori parwa yani parefuvu harma bonani abodo pande wa tourism abo especially amarhaba tena madhamana wa mateknisi wakanshangiria harma tourism onsipia ne kabini yangu zihazi komanile rastianziani au monsieur le ministre Sousoma labda ode doyen wa ma ministre ya Komori wan ode le plus expérimenté tonge handa problème hilo soit faire le tourisme ya handa na tumia mba réaccompagner de ikodi ya tourisme ususwani zi hotel nas pension zi réglementé leori hotel mbili de lona za référence Golden dans leur étage B s'agissant du service watanda la wa reprocher i service mbake si wabwa mkasitianziani twahiri hadisi twambemba zimbilizo na rike na risane teke mbazike harma zinormu service kenjema zanginabo manano ngomba reglementé c'est que spara mtu aringetu da kuna harememba hotel au pension il est de imagine si dayanga midzo manam haja bala jauna hotel au pension wala kapsi ta critère nzima ipermetomba adringirengel dina la hotel au pension wawile densile poche sisi wa mababu harma tourisme au bwana waziri harma tourisme tijivwa bolomba odwa ulayo na miti jombe ni tondambeli na bonsimia mwezi ngumbane wanyi makomorien simu hesi mazahidi mana umsimjua capacité zahe na mwa mtifurahi mana tutoka ensemble wale fundi wangu tutoka ensemble nera accompagner tamone mavuna yetu hapa ndo tourisme upande artisana tapara leo kawasilua ya hensi artisana au tungehana rakonda nembio de artisana hensi shie yani halwa ike officiellement jomba ilua numero fulani ya mwa fulani de ya créer ya hensi artisanat pour de tungehana mana harmati les textes de les imprimer yavili artisanat directeur salo wao elle est abandonnée wao wami tongona ke proposer kati proposer rangalie soit les cas kawasika si budget ka rangalie ma fonctionnaire et comme baniwa so shinda wafanyi wamsaidie wa affecter wa mpar wa accompagner mais elle est seule yararu harma artisana ya tukomor rina maison artisanale de une maison artisanale comme maison artisanale be karashinda raiva jirma yayo donc uyo ya wabo be kesi na sofi jirma tili ya daula parallèlement harmansi utalla mwansi harmoinsi utalla mwansi bwana wainsi ule muhimu watu wauze mwenze le uli utaalamu leziswana azaswananzi etongo muhimu wabo rajwa mbele ntongo muhimu monsieur le ministre tende mbio ata rifanya projet un grand projet recréer un village artisanal projet fanyishia i conception ya architecture fanyishia même si
mwenyewe sai facture kalibwayo berielwana ifanyishi ya wao isiti ya Salmani ya Salmani iparohana bewa mavumwelwano rasa harmwe akori ya sinywa baina ya communauté na ministeri rasa karashinda ra elwana harmwa baadhi za nukto yode tungiazia ifinancement rikari identifié ke kubalishidziwa ika effective tungiazia moja tu de mwelwano bai harmwa hizi akori village artisanal yo avantage yayo mjeniwo sa agence jubani agence jubani kasi disampu donc basenda direct harmwe mezo artisanal shundusha alazimu shundulwa nyuma kele shaswana au sima au fomboni au numashiwa atoshpara harmwe mezo artisanal mana ule mtashfanya atokana standia hebabo eternellement tishurti kemba mtuna ndila nende mwale nende nzwa na zungwe shushi batoshpara sur place wabo son excellence hiyo ndio muhimu kaomba ne lazima wayu swande wa mamshangiria hiyo tungeazia babo ti financement juste tongoza akodiza za bakisha huu na ike effective aboni mie nibo wana we daula atushumutu ni mrenge wahadi mbele sinza mwezi mgwani mwambie nimba harmwa mahamili miraro bani rosi pia labda mtolawa mtore mwambie mwambie harmwa tourism ne artisan awuna tsomiani zi formation zifanyiwa harmwa muda na obitsabani formation zifanyiwa hatu komorhun zile formation marhaba siko shile marhaba université hazwe fanya be formation ile formation de base lazima nivuke vos spécialisation na spécialisation za wao partout togorimia niyo ma étudiant comme sommeil chingereza les formations juste par hana wengine mwazo en anglais jabani ziregea au para formation bohanu kasi jour avec han problème ya shingereza agora tumia ni msome shingereza zi formation za wao na waziri msimjua capacité za heun abo na singarie utamaduni tourisme et artisanat na tumia ni mwizingarie parce que harmo 2 ans bani mtatu tama tumia mba alishia hina anafanya formation ya harmo domaine zona à partir ya partir ya zorazo na partir na mwenze na harma mabunjilo na harma zi abo tsorenga wakati mwingi wanyu na ubalishia bani nito muhimu nakanazo lezizo harma mezi 7-8 ravirabani rule rashinda rafanya aworsimia mwezi ngumbane doaye watu nadzao kasimsoma yosipia msimjua dwaye watu na wasira mengonyahe manu mwanzani wangu kabla huka tonto wangu we mwanzani wangu awosimia nirjeri mzingarie na humambia mba simali za makalima mai tourisme ni artisanat ni développement en Sijuan le population yatu 75% et population yatu ya moins de 25 ans tongozini pia zozenda hatungo mbili yahanda security yansi usiketambu za mwenzi na hiyo duwanyu wanati na mu permete watu wabole dhamana daula wamfanyie ntongo na ikakashina mfanyia ntongo mpaka washinda ha volonté de kasta hiyo atuhukumilwa si uraisa atuhukumu besi jemba frejao jukamba de security yahanda yabili urahafu harmonies partout où servira environnement sécurité environnement simanza babo na humjizani mba harma maringwere ndo mwenze retsungi harma maomologu watu uwarenga image amba komoro wesuka aeroport wengia pore yani lazima uzambe bonge homa nayo
assassinat mana bunduki mana on s'y pia de image wadona wasder ndale wale doucement ba on toujours commode vuhanumba toujours la lemwenze donc kushe wala kutopara mtu ahurema kutopara mtu autsinza kutopara shinyama shovu shahu petit à petit babu wanyida lazima muakompanye murakompanye wasema ministre ritoe fikira yo ritoe maonezi meme image movu yo rivoloyo harma insiatu awon simbo shile marhaba tukufu mwaja van mwaja tukuza tengolin simbo shile marhaba rais wa dawla watsa wa mtu leo nu ambaye tourisme artisana simbo shile marhaba wantu accompagner ministère na tupia monsieur le député Rachad iko Bakar Pulia ngamarangura konge abantu para tahula ya tutin twani hawa na wasi wote ngoe tukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Ni bwana waziri, madame la secrétaire d'État, mbushlan marhaba neze hazi barnama mwafanya pamoja no wananyanyi wakamsaidiana harumwe cabinet ne harumwe za direction za hizo secteur mbilizino za tourisme na artisanat kwa hiyo ndizo walelesha abantu tinchashi najeli arnikeza mvuza uzijadidi na uzenjeza bana amali hamba za chantier zilio zo chantier muhimu kanda waji annonce wajewa warnike l'hôtel za qualité supérieure par rapport aux ordres de bas et quand le soir la récolte wahamba kan lo muhimu parce que effectivement ka le ordre mangaranzao ribasawe tourisme lazima wajewa kene code hazizo pia hizo chantier muhimu kaunga zengao miadi madame la secrétaire d'État na mi riveze zikamilisha na rangale na za saya lo muhimu ka mwendo mahala leo amwe jeunesse sport na stade tsaila lela rifanya ili jedo accueillir des compétitions internationales le kangar accueillir on lazima ndo la wa qualité onge garobao fanya hazaba zima ili aharaka tena harumao mahalamli hiyo waundrihe ze mwenyeza ukaya kazi competition hizo zija onde wajauna mahalambo muradi sisi leo ngariaminio ka miongoni mweze ze moteur za emergencer isoele la ambao ekanga zihusu komor leo ukaya e tourisme ni artisana ukaya zonga zibunga nao ngazujua role mkuu kabisa onge oli orija mwe emergence anaza kufanya kufanya hizo mwezozi ziparihanihe asina de l'hôtel déjà existait haruma site kao zo magnifique et zelo bana boale kwa tuko golden tulip retaji na nzuani na jele tena que sisi miongoni mwa wajo améliorer les qualités ya hizo existait ziheze daraja za saya puisque fikirka objet ko ndio les qualifications ya heze ze hoteli neze pension neze nadunga bopia ajomba mure zi ameliore ngaduka bazim arma ya serikali jodore sherezize hizo dukari riduaza almuradi amadelo hamba eliza kaya yakaba no secrétaire d'État Mumali et ujo Mumali wala chesi washijisao kabisa mwenzi abatija Mwali onge ekaleo ngabandisao hotel ya qualité ya luxe ekaya ndisa Mwali yo haki na sisi ngardo tena kaya ngoni mwa muhimu e projet yo ya MCP group dokahiste hi ulanga onge Mwali Maudu nduka ona de dudo wa tourisme ya Komoro onge zinongoza fikiri kazi siwana mdo dynamique wa jama na mzade wetu tumono fuviona siasa mhodari kabisa na conséquent
ilintimizi na lokanga dofanya hasi no na sineze commune uzilio ili rihakikishe ukayaba ke urahafu amwanzi akaweza ndabo kapati tourisme ili développer kangabo chafu na il y a très peu de choses à faire il y a un kikirafu ikaja Seychelles kawando ya tourisme ngo iviwa ukayiho munziani mduka ona hata feuille de papier amfikiru kange lazima ikimengoni mwa ambition za hapa izote za hatu sisi direct chaho leo ngarazo developer tourisme ngaranza uko mori dosi fwa ya Seychelles ya ukayon sindahafu. Assalamu alaikum.